Okay, give me one shawarma, okay? Thank you very much. Welcome. Thank you very much. Welcome, baby. Yun. Right, shawarma. Hello. Mudir. Right, shawarma. Ada sakit. Malum ada? Si ada patatas. Syukran. Ayun. Okay, kakain muna ako ng 56 real. Kita nyo? Ayan ang paggawa ng shawarma. Ganyan. Yung, di ba? Ano na siya, Tapos, bibigay na sa atin yan. Okay, thank you very much. Syukran, Munir, syukran. Okay, tara, uwi na tayo.